नमस्कार साथी माने जय श्रीराम। आज भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण मानक मोर अनुरोध आपण मैंने भिडियोटी को पूरा फुल देखंतु एवं श्रीरामंकर अद्भुत चमत्कार विषय रे कहानी मु कहिबी जे मंदिर समय कौन कौन सब चमत्कार घटी से सब चमत्कार घटी से विषय आपण मानक मु विस्तृत भाव में वर्णना करी। यही मंदिर निर्माण समय अनेक 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 चमत्कार घटी सारी। अनेक अनेक विदेश आसीथिबा इंजीनियर माने अनेक अनेक विदेश आसीथिबा कारीगरी माने निजर अनुभूति मध्य कहिसेंती। ए रिसेंटली 11 जनवरी सुभाष नामक एक श्रमिक जेतबेले गर्भगृह काम करुथिले सेतबेले भितरु एक शब्द सुबिथिला राम राम राम। जेतबेले से दौड़ी जाई गर्भगृह भितरे देखंती तो सेठारे एक तेजमय आलोकमय व्यक्ति छिड़ा होते एवं तांको देहरु तेज बाहरुला। से तुरंत डरी जाइथिले किंतु डरी जाई मध्य से सांग मानक पाखर जाई कहिथिले जे एमिति किसी गर्भगृह भितर दृश्य। तेणु सेठारु सांग माने तुरंत मिसी गर्भगृह प्रवेश कर देखा जाइथिले एवं सेठारे देखिले जे कौनसी प्रकार आलोक नथिला। तेबे कहा जाए जे वर्तमान श्रीरामंकर अयोध्या नगरी रे गिद्धराज जटायु मध्य उपस्थित हेलेनी। तांकर समूह माने सेठारे उपस्थित हो गेलेनी। आउ हनुमानकर अवस्थित बा विभीषणकर अवस्थित सेठारु पूर्व अनुभूति करा जाइछि। केवल एतिकुने सांग माने श्रीरामंकर मंदिर निर्माण समय अनेक प्रकार चमत्कार आपण माने देखिबाकू मिलिबो। आपण माने अनुभूति आपण मानकर प्रत्यक्ष दर्शन अयोध्या रे एबे 36 कोटी देवता माने आसिकी वास कर सारे। अयोध्या नगरी एवं भव्य आउ दिव्य होगाकू जाऊँगी। चमत्कार उपरे चमत्कार घटुची। विभीषणकर पूरा संपूर्ण रूपे विभीषणकर लक्ष्य रही श्रीरामंकर भव्य मंदिर रे। आपण मैंने देखिपे दर्शक मान भितर कौ टाइप भावना रही राम भक्तर कौन बरणी दौरान कौन विस्तृत रूप से भाई कहते आपटे शुणु। तीनोटी क्वेश्चन बर्तमान 22 जनवरी भारत वर्ष रे 22 जनवरी कौन हवा को जय श्रीराम। 22 तारीख रे गोटे नुआ गोटे जुग आरंभ होला भाया लगुच। तो ये प्रोग्राम रामनवमी रे करथला और बढ़िया होई दांता। जय श्रीराम। दीप जल बाण फुटा 2024 रे भारत वर्ष एक नूतन जुग। केते वर्षर स्वप्न आज साकार होईची। आज अपेक्षार अंत घटी। अयोध्या नगरी पूरा राममय हो जाइछि। किए कहे राम राम किए कहे सीता राम। हाँ दर्शक बंधु किए कहलानी जे गिद्धराज जटायु आसिलानी प्रभु को दर्शन करने पाई। किए कहूची पुणी गछर पत्र रे राम राम लेखा जाइछि। किए कहे सर्प सर्प समूह आसिले प्रभु को दर्शन करने पाई कि शताधिक सर्प आसिले प्रभु को दर्शन करने कि कोटि कोटि देवता माने आसिले प्रभु को दर्शन करने। किए कहे नागदल आसिले तो किए दे किए कहे प्रभु श्री हनुमान आसी पहुँचले अयोध्या नगरी। हाँ दर्शक बंधु ये शताब्दी होची दिव्य दिगंबर आउ दिव्य वातावरण अनुभूति। आमे साक्षी दर्शक बंधु आमे समस्त साक्षी समस्ते सौभाग्यवान। आमे समस्ते सौभाग्यवान आमे भाग्यवान जेतबले कि आमे श्रीरामंकर जन्मभूमि रे श्रीरामंकर जन्म महोत्सव प्राण प्रतिष्ठार साक्षी रहिबा। हाँ दर्शक बंधु आमे से सौभाग्यवान जहाँकर दर्शन करने कि त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश आसुचंती
ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବୁ। କେତେ ଯେ ଡମ୍ବୁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଡମ୍ବୁରେ ରହିଛନ୍ତି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଯେ ରକ୍ତପାତ, କେତେ ଯେ ବିଦ୍ରୋହର ଖେଳ, କେତେ ଯେ ଗୁଳିର ଝଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିତି ଯାଇଛି, କେତେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ବହୁତ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଜୟ ଭାରତବାସୀ ପାଇଲେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁକି ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ତାକୁ ଏମିତି ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଦାନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କଳାକୃତି କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ବି ଆଜି ଘଟିବାର ଲାଗିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଆଜି ଚାଲିଛି ଅହରହ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମିତ୍ରମାନେ, ଅନେକ ଦୂରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ, ଅନେକ ଦେଶରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି এই ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାକୁ। ହଁ ଦର୍ଶକମାନେ, ହଁ ମିତ୍ରମାନେ, ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶତାଧିକ ଟଙ୍କା, କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଦାନ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋଟି ସମର୍ପିତ ସେବାରେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କିଏ କହେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବାରେ ହନୁମାନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତ କିଏ କହେ ଜଟାୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କାହା ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି ଝଙ୍କା ତିଆରି ହେଉଛି ତ କାମ